Okay, dinito sa kuan karon mga idol sa ladies category mga idol. Ma'am, are you speak Tagalog, Bisaya, English ano? Bisaya okay ra. So, unsay imong masulti karon ma'am bahin sa kuan sa race karon diri sa Lantapan motocross competition. First time na ako maka-race balik national race dito sa Monterey. First time ako mabalik dito sa Mindanao after the injury. So, na-full back pero excited ako maka-race. Alright, so from? I'm from Sagay City, Negros Occidental. Alright, so pangalan ma'am? Charlotte Gagliardi guys. Alright, so thank you so much ma'am, thank you. Okay, moto mga idol, ma'am Charlotte from Negros, no? Negros, alright. So mangita na po tagline. Kita sa atong idol, no? Si idol Aliana Barcari. Aliana from Lantapan. Lantapan, Bukidnon. So taga diri gyud. So unsay imong masulti karon bahin sa race diri sa Alanib, Lantapan, Bukidnon? Exciting. Hmm? Dayo, exciting. Excited, okay. Dayo, kamera. Kanang basta Daghan kaayo. Idol nga si Charlotte. Ala, Charlotte, wow, okay. Dayo, sa kanda yun, ring mga sponsor kay boss. Thank you, boss. Okay, thank you boss. Sa among sponsor, ay sa akong manager si lang Mantigas Consulting. Okay, so gawas ana bahin sa dula karon unsa may mo ka sulti o ika-advise sa mga riders? Ano lang, walang enjoy lang pa kami sa dula, safety. Dayon, santo nga masafety na kasi enjoy. Okay, so amping lang kanunay. Lang yun, Oh, bahalag makadaog basta kay. basta kayo safety. Alright, safety no. So mo ni si Idol Aliana from diri Lantapan. Thank you so much dol. So novice o intermediate imong dulaan. So Longlong Barba from El Salvador City. So kuan lang unsay imong masulti bahin sa race karon sa ika 58 araw ng Lantapan Bukidnon? Lang, safe ride lang. Wala ikaklian ito. Walay mga kakulian, so gawa sana kung sapay mong makuan sulti bahin sa ika-5 magaron nga event. Dili lang ulan nun. Kana dili ulanon kay nindot ra kay Chris, no? So nakoy kuan sa imo kanang nabalo na ba ka nga ginganlan ka sa uban og kasili? Ano, sili man. Ha? Wala ka kabalo de? Wala. Pero kabalo ka unsay kasili? Guru hasti ho gaya. Mukha ni. So wala ka kabalo nga ginganlan ka na sa uban nga mga mananaway nga ilang kagasili. Wala. Wala kabalo? Ila na. Ha? Ila. So ang uban ginganlan og kuan so ang imo is kasili. So atong idol. So dol pangalan dol. Sikoy beri 4 dulu. Sikoy 24 from Dibawa bukit na. alright, so kala ni bali ikalimang hugna karon sa motocross series competition diri sa Lantapan Bukidnon. So unsay mong masulti karon bahin sa mga riders ug sa tanan nga mga mananaway? Tanan rider, orang racing lang sa camping tanan. Mga kontrol lang ato ni. Alright, sa tanan nga mga dumudong, mga dayo ana mga visitors. Salamat po sa akong mga sponsor sa Volunteer System na nga makadala. Alright, so Sikoy 24 from Dibawa bukit na. Kibawi Bukidnon. Okay, salamat tol. Thank you. Okay, so muni sa unsay dulaan mo dol? Lobis o Quadinter. Novice of intermediate from. Ayaw sa kadiyot lang tao masulod. So pangalan dol? Kate Lawrence Felicia. Alright, so dol kamay lang kuan dol. So unsay may masulti karon sa tanan nga mga riders nga niya karon diri? Ang unang practice. Alright, so sa tanan nga mga visitors pod nga labi na tong lagyo nga mga dapit mga riders na masulti sa ila. Gusto ko kada ko kada gusto matuyok man eh.
Oh, pero magod VIP ang ibutang From? niya. Ya. Tagasa ka ni ka? Kasi kunya na dapat Alright, so Galacia no? Alright, so thank you Dol. Dirita sa Taguluan, Misamis Oriental. Nalang kay kuan gamay bahin sa kuan karon sa race. Unsay mong masulti? Excited! Excited. Dami kami cluster siya. Ano ba yan? Hindi kami all na ka na yung racetrack di ba kami maintain. So, excited tayo sa part na magayon ko nagwapo kaya racer So bahin po sa mga tanan nga mga riders o sa mga dayo nga gikan pas lagyong dapit unsay mong masulti? Karon no, tagan tayo tag-invite na nas kang Charlotte, kasi wato namin nato si Quincy from Dubai. So, mas exciting kayo ang una karon makita ka sa show riders from like ano ka, ilang skills, ilang run, and then for our fellow riders what here, at least kami na sa town. Alright. Okay. So Kylie from Taguluan, Misamis Oriental. Thank you so much. Kita sa kids category. Unsay mong ngalan? From Bolomolok. So nalang ko'y pangutana karon sa imo sa ikalima nga hugna sa motocross series diri sa Lantapan, Bukidnon. Unsay imong masulti sa tanan nga mga kids category riders? Unsay imong masulti sa mga tanan nga kids category riders nga magdula karon? Unsa pa gyud? Bahala og makadaog basta kay 50. Alright, so unsa ka imong ngalan? Alright, from Pulumulok no? Pulumulok. Unsay imong dulaan karon? 65. So unsay imong ngalan? From. Alright, so unsa man imong masulti karon bahin sa tanan nga mga riders nga magdula? Take race lang. Tapos unya dayon. Unsa pa gyud? Unsa pa gyud? Safe lang ako ang race. Wala lang. Mga okay, walay mga kakulian. So, right. So, good luck. Good luck, good luck. Ikaw nasad. Modula ka? Unsay imong dulaan? 65cc. So, sa tanan nga modula karon og kids category, unsa man imuhang masulti sa ilaha? Okay. So walay mga kakulian lugar ana. Okay, so good luck. 60. Pangalan nimo gani? From. All right. So good luck, good luck. Iban mga idol. Unsay imong dulaan karon dol? Pro light. Okay, pro open o pro light. So pangalan dol? Elsin Maninggo from Santa Maria na Alright, so nalanggoy gamay nga pangutana sa ikalima nga hugna karon sa motocross series competition diri sa Lantapan, Bukidnon. Unsa may imong masulti sa tanan nga mga riders, mga dayo nga mga riders nga gikan pa sa lagyong dapit? ano lang, right smart o right safe. Para to. Ora to. So thank you. Oh, good luck. Alright, Elsin Maninggo. Nakasa ka rito? From? Alright. Sophia Naparan from. Alright, so lang, direct na rin. Unsa may masulti nimo bahin sa race karon sa tanan nga mga riders? Alright, so okay, so walay mga kakulian no, ana lang. So, good luck. Sophia Naparan mga idol. Ay babay, bata. So, unsa imong masulti karon lang ga sa kids category nga mugdula? Ha? Alright, so unsa kay imong ngalan? From. Okay, so muna atong idol. Right?
Unsa nga kategory imong dulaan? 50cc. Okay, thank you. So, Dol, ako'y pangutana sa imo, Dol. Unsa imong dulaan karon, Dol? Novice. Novice o Open. novice, isa lang ka kategory. So, pangalan, Dol? Pico Mali. From From Pasigong Bukidnon. Impasugong. So, nalang ko'y gamay nga pangutana, Dol, bahin sa kwan karon. Tanan nga mga riders unsa man imuhang masulti bahin sa ilaha. Oh, so bahin sa race nila karon. Oh, apil na ka. Wala, pero lagi ko kumay. Okay. So, ano ka, good luck sa tanan. Oh, so okay. So, riders nga gikan sa Lagyong Dapit nga nianhi lang gid og dulag motocross. Unsa imuhang masulti sa ilaha? Black sa race. Good luck sa race. All right. Okay. So, good luck po, Dol. Good luck, Dol. All right. Maraming pasugong, no? Okay. Ladies ka pa ni mga idol. So, ma'am, unsa may mong makuan karon bahin sa ikalimang series league diri motocross des Lantapan Bukidnon. Yes, may buntag mga Lantapanos, nata karon diri sa Alanib. Magkuan ka og leg. Pero actually ako nakadula po andra katong dito sa grandstand, third leg ata to. Grandstand Malay-Balay, no? Oh, Malay-Balay ka mo lang. Third leg ata to, then karon pa ako magbalik og gutro. Fifth leg na ni siya, then ang racetrack nice tsada. Yes, tsada kay no. So gawas ana unsa may mong masulti sa tanan nga mga riders? Unsa may mong masulti bahin sa ilaha karon kay wala pa man magsugod ang race. Shout out sa tanan riders ni diri karon ug ang pagapadulong pa. Okay kay ang racetrack, ang pintang tanan, clean ride lang gyud. All right, so Ang sports lang. Ang short kaya, lang. ang kaya Sa makaya lang. So pangalan, ma'am? Sulinay Kaichi. All right, so from Kalasungay Malabay City. all right, so thank you. Shout out. Kini. Agi Farm Resort. Okay, shout out. All right, And of so course, Mandaykes Racing Team. Shout out. all right, so thank you so much.